ভারতের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক রয়েছে। ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন 25শে ডিসেম্বর। তাঁর জন্মবার্ষিকী সুশাসন দিবস হিসেবে পালিত হয়। কলকাতার রবীন্দ্র সরণিতে জোড়াসাঁকো মণ্ডল 3 আইটি ইনচার্জ কিষণ শর্মার নেতৃত্বে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনের শুভ উপলক্ষে মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালে ফল বিতরণ করা হয়েছিল, যেখানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার, मीना पुरोहित, किसान झावर सहित बीजेपी नेतृबृंद उपस्थित छिलेन। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक साल बड़े रूप में मनाते हैं। इस बार सोसाइटी में फल वितरण कार्यक्रम किया गया। 200 लोगों को फल वितरण किया गया, जिसमें हमारे भी उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी, जिला अध्यक्ष श्री तमंदर घोष जी, मीना देवी पुरोहित जी, बाढ़ बैंक के काउंसिलर श्री विजय जी भैया जी, सभी का सहयोग मिलकर हम सभी ने सोसाइटी में जाके फल वितरण किया। भारतवर्ष के युग पुरुष जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी एक इतिहास रचा पूरा विश्व के लिए कि विपक्ष के नेता भी सरकार के साथ किस प्रकार से सहयोगिता करना चाहिए। और आज ऐसे महान पुरुष को जिन्होंने भारतवर्ष के लोकतंत्र को इतना मजबूत किया, जिसे मोदी सरकार ने और भी विकसित किया है, आज ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर वार्ड 41 के कर्मठ कार्यकर्ता छोटे भाई किशन के तत्वाधान में सभी कार्यकर्ताओं ने आज मारवाड़ी सोसाइटी हॉस्पिटल के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद और भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी के मौजूदगी में जिला अध्यक्ष तमंदर घोष जी, विजय ओझा जी, किशन झावर जी, मीना पुरोहित जी, सुनीता झावर जी और भी जिला के अनेक पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे, मंडल के अध्यक्ष उपस्थित थे। उनके सभी के सहयोगिता से ये कार्यक्रम सफल हुआ। और ऐसे महान व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारतवर्ष के हर व्यक्ति को कुछ न कुछ परोपकार का कार्य करना चाहिए। आज अनेकों परोपकार के काम में भाजपा जुटी हुई है। सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है और भाई किशन को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने प्रति वर्ष अटल जी का जन्मदिन मनाते हैं और हम सब का पूरा सहयोग है। हमारे 41 नंबर वार्ड के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हमारे युग पुरुष अटल बिहारी बाजपेयी अमर रहे। বাঙালিদের ঘুম ভাঙানোর জন্য গোটা পশ্চিমবঙ্গটাকে বিনা যুদ্ধে দখল করার চেষ্টা চলছে পাকিস্তানের তরফ থেকে বাংলাদেশের তরফ। আমরা যদি বুঝতে না পারি এবং তাদের তৃণমূল কংগ্রেস হেল্প করছে, ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করা হচ্ছে বাংলাতে এসে রোহিঙ্গাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপরে কলকাতাবাসী কোথায় পালাবে সেটা তো ঠিক করতে হবে। বিজেপির আদর্শের প্রতি ভরসা রেখে বিজেপি যে আদর্শে বিশ্বাস করে এবং এই মুহূর্তে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আশা অধিক, কারণ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গকে বানিয়েছিলেন, বাঁচালে এবার আমরাই বাঁচাতে পারবো, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির লোকেরাই বাঁচাতে পারবে, নচেতেই বাংলা হাতছাড়া হবে, বাঙালিকে খেতে পালাতে। যারা যে পরিস্থিতি তৈরি সেই পরিস্থিতিতে মানুষ বুঝতে পেরেছে বিজেপি যদি ক্ষমতায় না আসে আগামী দিনে বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গবাসী ক্ষেত্রে কেউ যদি কোনো পশ্চিমবঙ্গবাসী মনে করে, আমি স্পেসিফিক্যালি বলছি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা যদি মনে করে হ্যাঁ বাংলাদেশে এরকম হচ্ছে, আমার মেয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে, রেপ করবে, আমার মন্দির ভেঙে দেবে, তো চাইবে? আমার তো বলা হয় কেউ চাই।